Ngapon guys. Hapit na dyan na human among trabaho diri guys. Karong Martes na lang ni taman guys. Humana ni guys. Guys oh. Itawaran na namo og kuan guys. Combat wire guys. Guys oh kana live butang nag-cyclone da guys oh. Paana diri guys. Ana. Cyclone ka to guys. Mana to butang cyclone to guys. Itawaran na mo ganiha og kuan guys. Bubwire. Nandiyan guys oh. Dire na niya mo amo gina guys, ang limpyo guys. So limpyo na kay guys oh. Guys oh. Limpyo na guys, tarang gidauban lagi na guys oh. Lahat lagi tapak ang mga basura guys. Kapit na jud mahuman guys. Gamay na lang jud kulang guys. Ilan lang kaadlaw humana guys. Guys oh. Ano gitrabaho na mo gina guys. So guys oh. Kita ora na mo babayar gina guys kana muna. Siya to guys oh. To guys dito. Ana guys oh. Muna kita ora na mo gina guys. Patuyok na siya guys. Paano to guys oh. Dito likod sa bang house guys. Kato guys oh. Boss guys oh. Kato guys oh. Tayo na diha guys. May gitrabaho na mo gina guys. Pagkainita dyan guys. Bati na kitag naong ani guys. Pagkainit. Guys. Buhos na gina guys. Alauna. So, buhosan na mo ang pusti. Ano guys oh. Wala ni butang nag-cyclone diri guys. Kani guys. Gamay guys. Nag-cyclone. Tapos butang plastiran guys. Muna siya guys. Para ito sa gate guys oh. Ito guys. Aray cyclone guys. Ito guys oh. Ano siya talan guys na. Muna pailanan para siya guys. Kulang parang pile. Tapos mag-pile. Butang cyclone. Tapos butang babuwer ang babaw. Hapit na yun guys. Gamay ko lang guys. Bali na pumigsang buwangga guys. Muna poste na mag-ibuhat guys. Sulit kaya na guys oh. Sulit kaya ng postiha guys. Tudong na guys oh. Guys. Kadang posti guys. Ini muna gate diri guys oh. Guys ini may atas kamay. Guys. Muna gate ya guys kana. Guys oh mana guys oh. Kumana na guys. Ada mana aja dapat ya. Oh kana lang guys. Bye bye. Thank you for watching.